करुच्ची मंटू लिपि ओडिया ब्लॉग को। आपण मैंने सब केमती अच्छे सांग मैंने मु तो बहुत भलरे अच्छी। एबे पाखापाखि टाइम हो गला 11टा। आज टे लेट रे ब्लॉग स्टार्ट करदेली कहीं काम घर काम एबे सैला सब। आज गोटे जगह को आम जाऊँ से जल्दी काम सार देचु। आज बापा भी अच्छा घरे। आज जाऊँ आम मार्केट बिल्डिंग किसी शॉपिंग आसिगले मोर स्वामी ये होचंदी मोर बड़ स्वामी आ ये होचंदी मोर सान स्वामी। हाय संग माने हाय हाय कौन होची कौन होची कौन होची कौन होची ये किए हाय कर देलु हाय कर दे। आउ सार पूरा रेडी अच्छी जीवे बोलिए मार्केट बिल्डिंग कहीं आज बहुत सारा शॉपिंग करार अच्छी घर जिनस हम प्लस आगु को किसी सरप्राइज अच्छी सरप्राइजटा भी मुझे कहबी। बहुत सारा जिनस किणार अच्छी आ बहुत जल्दी भी आम भितर गाँव को जीवार भी अच्छी। तो चलतु आज बुलवा मार्केट बिल्डिंग। मत बाहरी पड़े बापा कुआड़े गले मार्केट बिल्डिंग जावाई समस्त बाहरी पड़े। मु आगे बस पड़े तुम बस बड़े रखीद पलैबार चलो मार्केटिंग करी ना डाकी ने एक्चुअली 1 नंबर मार्केट बिल्डिंग भूतल भीतर मार्केट भल सस्ता थाए लुगापटा कि आड़े 250 300 आसला बेले किणिया लुगा आसला बेले किणिया मार्केट बिल्डिंग तो सब सस्ता सुंदर मजबूत रिक्शा भाई भी गोटे कि जो बंधाबंदी करियो आटा दूर दिया यही साइज ठीक अच्छे इधर 3टा दियो चूड़ी क्या पाए नबू कि तो भाई देखो ससुरा बाबू दान किणुंट आपण मैंने तो देखिथे आम केते सारा आज शॉपिंग कलु। आज बहुत टायर लगुच घरे आसिक पहुँची गलुणी 5टारे जाइलु 11टारे पहुँचलु आसिक घरे 5टारे।
ସବୁ ସପିଂ ଆଜି ହେଇଗଲା। ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା କିଣାକୁଣି ହେବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗାଁକୁ ବି ଯାଉଛୁ ହୋଲି ପାଇଁ ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ। ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ସାର୍ ବି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡ଼ି କରିକିନା ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ବାହାରେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ହିଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହ ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆମକୁ ଖୁସି କରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ।